Da li ste ikada osjetili intenzivan poznat osjećaj kada ste upoznali nekoga? Možda ne možete da definišete šta je to u stvari, ali vam je toliko poznato. Možda ste se upravo povezali sa dušom partnera iz prošlog života. Susret sa ljubavlju iz prošlog života može biti neodoljiv i uzbudljiv, naravno na dobar način. Ovdje ne govorimo o onim teškim karmičkim vezama, koje su po prirodi više patogene i teške i nisu uzbudljive. Sada govorimo o susretu sa pravom srodnom dušom iz prošlog života. Te kada to prepoznate, značite da imate važnu misiju koju treba da završite sa njima tokom svog vremena ovdje na zemlji. Svi ljudi su nekada bili u situaciji da tokom života upoznaju nekog novog, ali su imali onu neposrednu i duboku vezu, da ponekad to ide do te mere da možete da predvidite šta će sljedeće reći, ili se osjećate kao da su zauvek u vašem životu. Često to može značiti da ste bili u vezi u duhovnom smislu, jer je ovo vrsta trenutne karme, koju osjećate kod određenih ljudi. Ovi ljudi predstavljaju karmičku vezu sa prošlim životom i nivo udobnosti i osjećaja da već poznajete nekoga je samo vaša zajednička istorija koja vas je stigla i igra se sa vama u ovom životu. Imaćete osjećaj da ih poznajete na dubokom i vanvremenskom nivou i prisutna je iskra večne ljubavi. Može da se desi da ćete imati uvid u vašu ljubav koju ste delili zajedno u prošlom životu, bukvalno, ili ćete doživjeti duboke senzacije. Ove senzacije mogu varirati od intenzivnih osjećaja povezanosti i poverenja, ljubavi i strasti, do romantike ili potrebe da budete intimni. Definitivno postoji i osjećaj deja vu. Također, kroz kontakta očima i govorom tela osjećate da ste povezani i tu se već pojavljuju vaši osjećaji poznavanja. Postoji hemija, povezanost, romantična i seksualna čežnja, intenzitet i neizbežna privlačnost. Ova osjećanja su iskrena i autentična. Dubina senzualne veličanstvene vibracije i intenzivne emocije i osjećanja su ključni znaci na koje treba da obratite pažnju. A ovo su znaci da ste sreli ljubav iz prošlog života. Sa njima se osjećate kao da ste kod kuće. Ova senzacija će vam omogućiti da se konačno osjećate potpuno i cijeli i da ste potpuno shvaćeni, bez potrebe za objašnjenjima. Osjećate se kao da možete da se pravite da ste najveća budala na svetu, a oni vas neće osuđivati. U stvari, oni će vas bezuslovno zagrliti i prihvatiti. Bićete potpuno utešeni i kompletni kada se zagledate u njihove oči. Sa njima se osjećate jedno te isto, kao da ste se povezali sa nekim ko poznaje vašu dušu do srži. Vaše emocije divljaju kada ih sretnete. Vaša srodna duša iz prethodnog života koju sretnete izazvaće gejzir emocije u vama. Ne možete to tačno formulisati, ali nešto u vezi sa tim susretom je bilo neverovatno moćno i promenilo vam je život. Osjećate kao da ih godinama niste vidjeli i da su vam se putevi odjednom ukrstili na tako iznenađujući način. Znate da nikada ne želite da pustite ovu osobu kada je ponovo vidite. Imate zajedničke uspomene iz prošlih života. Može se desiti da ne znate kako i zašto, ali oboje delite sećanja na prošle živote zajedno. Možda se sećate da ste živjeli na istom mestu, da ste imali isto zanimanje ili da ste se sreli negdje u nekoj drugoj, stranoj zemlji. Samo intuitivno znate i pamtite ove stvari, a sećanja su se prenela u sve živote koje ste delili sa tom osobom. Sve delite sa njima. Kada ste sa srodnom dušom iz prethodnog života, imat ćete osjećaj da možete sve da izlijete iz svoje duše, neustrašivo i potpuno, a da pritom znate da vas neće osuđivati. Nikada se ranije niste osjećali toliko shvaćenim od nekoga. Oni slušaju i pamte svaku vašu reč, a i vi se osjećate važnima i slušate. Oni čine da se osjećate prijatno kada ogolite svoju dušu, što i jeste, a vi se nikada niste osjećali tako sigurnima. Gubite pojam o vremenu sa njima. Kada ste zajedno, nekako zaboravljate na stvarnost oko vas. Vreme ne znači ništa kada ih imate pored sebe. Kada se ponovo sretnete, vas dvoje biste mogli spontano da odlučite da je to samo kratak susret, a pre nego što postanete svesni, prošlo je 5 sati. Osjećate se toliko usklađeno i uštimovano sa njima da lako gubite pojam o vremenu, prostoru i stvarnosti. Osjećate da ste povezani, čak i ako se nalazite na različitim mestima. Čak i dok ste odvojeni, osjećate kao da imate jaku vezu sa ovom osobom. Taj vaš osjećaj je stvaran, stvarno ste povezani. Možda ste nekada razmišljali o njima, ili ste ih sanjali. Tek znali ste tačno kako izgledaju,
a da ih nikada ranije niste sreli u ovom životu, ali ste bili ubeđeni da ćete ih sresti. Sudbina je odlučila da se vas dvoje ponovo sretnete, a vi ste čuli taj poziv mnogo pre nego što ste vi i vaša srodna duša se zapravo i sreli. Imate trenutnu vezu. Možda ste se većinu svog života osjećali neshvaćeno i usamljeno, ali susret sa njima briše sva ta bolna sećanja. Imate neraskidivu vezu sa njima koju osjećate moćnije od bilo čega što ste ranije osjećali i doživeli, i možete razgovarati i biti sa njima bez i najmanjeg napora. Možete da komunicirate sa njima telepatski. Vaše duše i vaša srca su se isprepletala zbog vašeg kosmičkog odnosa. Zajedno ste putovali na mnoga mesta, neka u ovoj galaksiji, a neka veoma daleko. Međutim, gde god da idete, možete da se osjetite i tačno znate šta misle. Možda ćete primetiti da govore stvari o kojima ste baš malo pre razmišljali, a često i završavate rečenice jedno drugom. Imate duboku duhovnu vezu. Veza sa srodnim dušama je intenzivnija i mnogo dublja od površinske. Može se desiti da imate snažnu fizičku vezu, ali također delite iste poglede duhovno, emocionalno i mentalno. Vas dvoje uravnotežujete jedno drugo i osjećate se potpuno udobno izražavajući se u svim aspektima i oblastima života. Povezujete se na veoma dubokom nivou i samo sve više osjećate jedno drugo. Možete razgovarati satima ili uopšte ne razgovarati, ali se i dalje razumete. Ta neraskidiva veza se jasno osjeća i dok samo sedite jedno naspram drugog. Nikada ranije niste imali tako moćnu vezu. Ne možete se setiti ničega što ste osjećali tako snažno, niti ste se ikada ranije osjećali tako. Osjećate strahopoštovanje samo pri njihovom prisustvu, dirnuti ste samim njihovim postojanjem. To vas snažno potresa do srži i više ne želite da ostanete isti nakon što ih upoznate. Vaša srodna duša vas čini boljom osobom i nemaju svi moć da dovedu do takve promene. Zbog njih se osjećate više povezani sa sobom. Vaša srodna duša će vas podići, a neće vas vući na dole. Kada ih upoznate, shvatate da se osjećate življe, živahnije i ispunjenije. Svi prazni prostori se ispunjavaju svetlošću, a primećujete i da postajete svetliji duhom. Nekako bolje razumete sebe kada ih sretnete i osjećate se kao da ste se probudili nakon dugog, dubokog sna.